Nedelja pravoslavlja. Ove godine Srpski kulturni centar Sveti Sava obeležava 25 godina uspešnog rada, što je sasvim zasluženo krunisano Vukovom nagradom Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. I ovog puta Nedelja pravoslavlja pred Vaskrs započela je izložbom, i to muzeološkom postavkom, koja svedoči i prati životni put vladike Irineja Ćirića, rođenog 1884. umrlog 1955. godine. Autor ove izložbe, magistar Gordana Petković, viši kustos Muzeja grada Novog Sada, ovu vrednu postavku, već viđenu u Novom Sadu, načinila je na visokom stručnom i profesionalnom nivou. Samo pak otvaranje velikom broju prisutnih ulivalo je posebni osjećaj dostojanstva, ali i ponosa. Nakon svetosavske himne prisutnima se obratio predsjednik Srpskog kulturnog centra Sveti Sava Milan Marudić. Vaše preosveštenstvo, časni oci, poštovani prijatelji Srpskog kulturnog centra Sveti Sava, evo 25 godina svaka značajna manifestacija Srpskog kulturnog centra počinje svetosavskom himnom. April mesec 1991. godine bio je mesec kada je započeo rad Srpski kulturni centar u Subotici. Prošlo je punih 25 godina. Sa ovim datumom se podudara još jedan značajan događaj za Srpski kulturni centar, to je Vukova nagrada koju je Srpski kulturni centar dobio ove godine. Saznavši da smo nosioci tog priznanja, svi angažovani oko rada Srpskog kulturnog centra bili smo srećni i ponosni. Ponosni što je naš dugogodišnji rad na očuvanju, negovanju i predstavljanju srpske duhovnosti i kulture bio prepoznat i zapažen. A radosni smo bili što smo dobili to značajno priznanje i osjećam sada potrebu da zahvalim svim kulturnim i duhovnim pregaocima koji su učestvovali u našim programima i time su doprineli afirmaciji Srpskog kulturnog centra Sveti Sava. Ja se nadam da će Vukova nagrada i delovanje 25 godina ovoga centra služiti kao smernica u budućem radu svim naraštajima koji budu angažovani oko rada našeg centra. Otvarajući Nedelju pravoslavlja, njegovo preosveštenstvo vladika Bački Irinej, koji je govorio i o jubileju samoga centra, o Vukovoj nagradi, ali i o vladiki Ćiriću. Uvaženi i dragi gospodine predsjedniče Srpskog kulturnog centra Sveti Sava u Subotici, uvaženi i dragi članovi, saradnici, prijatelji ovoga centra, kao i svi koji verno pratite njegov rad tokom 4. veka, uvažena gospođa Petković, gospođe i gospodo, braćo i sestre. Već je svojevrsna tradicija da Svetosavsku nedelju i Nedelju pravoslavlja ja otvaram u svojstvu nadležnog episkopa ove partije, a da izložbe ovog dana počinju sve manifestacije i godina, otvaraju stručna lica, što će večeras biti slučaj. Ja samo želim na početku da kažem nekoliko reči na teme koje već pomenuo gospodin Marović, uz jednu dodatnu i možemo smatrati najvažnijim temom posle ovih prvih za naše večerašnje okupljanje na časno mjesto. To će biti nekoliko reči u budućnosti vladike Irineja Ćirića, Srpskog Bačka. Gospodin predsjednik je pomenuo jedan ne više ni tako mali, dosta veliki značajan jubilej
ove kulturne institucije našeg naroda, poznate i priznate, mnogo šire nego što je samo Subotica ili Bačka ili uopšte naši kraje ovoga Severa, Cara i Dunava. To je 25 godina života i rada ovoga centra. To je zaista jedan mali, značajan jubilej. U Svetom pismu Staroga Zaveta jubilarne godine su bile 49 godina, 50 godina, ali i polovina od toga, 25 godina, kasnije ušlo je u praksu da se uvede naziv jubilej. Danas se svašta naziva jubileje i nešto što postoji 3, 4, 5, 7 godina, ali u pravom smislu te reči jubilej tek kad imamo 25 godina i kasnije veliki jubilej 50 godina i dalje velike godišnjice. Dakle, ovaj centar zaista plodno i autentično svedoči, dostojanstveno svedoči i našu pravoslavnu veru, hrišćansku, kao i kulturu, stvaralaštvo našeg srpskog naroda u dijalogu sa drugim narodima i kulturama. Nikada ovaj centar ne bio zatvoren u samo naše uske okvire, bilo nacionalne, bilo neke druge, nego je uvijek imao ispruženu ruku prema svima koji prihvataju da se nama sarađuju njegove stvarnih vrednosti čovječanstva. Ja nisam lično mogao da mnogo doprinesem na centru, ali sam taj rad uvek iz dubine duše svesrdno podržavao prvog osnivačkog sabiranja ovdje do, hvala Bogu, današnjeg dana. A i buduće ću do dana te imamo te zdravlje. Međutim, naša eparhija, naša crkvena opština, naši sveštenici, naši teolozi, svi ljudi koji naše Srpskoj pravoslavnoj crkvi mogu da doprinesu, niko nikada nije odbio poziv kad je već jedan put bio u centru. To važi i za naše najuglednije intelektualce, umetnike, naučnike, književnike i tako dalje. Svi oni kada su jedan put bili gosti ovdje, uvek su odlazili toliko zadovoljni da kasnije nisu odbijali da dođe ponovno i ponovno. Najljepši primjer je profesor Jerotić, koji je uveliko prevalio 9. deceniju svoga života, ali koji se svake godine odaziva i odlazi i obogaćuje nas svojim predavanjima. A takvih ima i drugih mnogo među pesnicima, naučnicima, kao što rekao, stvaravcima svih profila. To sve pokazuje kakav duh vlada u ovoj kući, u zaduženju braće Radića, koja, hvala Bogu, je posle velikih napora, duše sad sa polovička, koja nam još nije vraćena, ali je barem ova vraćena i zahvaljujući delatnosti Srpskog kulturnog centra, ona ostvaruje onu misiju koju su zadužnjavali želeli. A to je upravo svedočenje vrednosti kulture, identiteta i stvaralaštva našeg naroda. Isto to mogu da kažem i za Vukov narod. Možda nije leko i skromno da to naglasim, ali i naša eparhija je bila jedan predlagača da ovaj centar dobije prestižnu nagradu. Ja mislim da je ona potpuno i pravično zaslužena. Jer ako Vuka Stefanovića Karadžića smatramo jednom od najznačajnijih figura naše novije književne kulturne istorije,
onda svakako i nagradu koja nosi njegovo ime mogu da dobiju samo oni koji su stvarno dali doprinos kulturi i stvaralaštvu srpskog naroda. Stoga, ne samo kao učesnik u radu ovoga centra, skromno, koliko god stižem učesnik, ja odazivam se koliko mogu, nego kao episkop ove eparhije da najiskrenije čestitam kako 25-godišnjicu postojanja i plodnog rada ove značajne kulturne institucije našeg naroda, tako i čestitam ovu drugu nagradu, kao što rekao, potpuno zasluženo. Htio bih da dodam još samo nekoliko reči koje se tiču od prvog dana, prve večeri, kada počinje nedelja pravoslavlja u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava. Tradicionalno, dakle, ono ću reći, prve večeri uvijek imamo otvarati neke lepe izložbe. Prosim smo da razne izložbe, raznih naših umetnika, vrsne. Ja ne pamtim ni jednu koja je bila kvalitetna i dostojanstvena tokom svih ovih godina, ali večeras ćemo imati jednu sasvim posebnu izložbu, drugačije tipa od onih na koje smo ranije navikli, ali svakako ne manje značajno, a možda i značajnije u svojoj toj originalnosti koje izdvaja od drugih izložbi na ovom mjestu. Ova izložba koju će otvoriti gospođa Gordana Petković, koja je autor izložbe i u Novom Sadu sa ovdje, posvećena je ličnosti jednog od najznačajnijih episkopa bačkih, jednog od velikih prethodnika, ne velikog, nažalost, ali koji želi da makar nečim ide koliko mogu dalje putem kojim skloniši, nego je više toga, jedin od najznačajnijih episkopa, duhovnika i naučnika našeg naroda u celini. Ovoga naroda nije nikada sada, ovo je noćnjevi, ovo je trenutno, možda će se pružiti nikada to učiniti toku godine, posebno izlaganjem mojim i drugih ljudi, kako budemo to organizovali. Sada ću samo naglasiti nekoliko najznačajnijih činjenica bez daljeg analiziranja i razlaganja tih činjenica. Kao prvo, vladika Ine Ćirić je bio istinski monah i poželjnik, asket celog svoga života. I proveo molitvu, postu, odvoju, kao rijetko ko živeo je po gradovima, ne po manastirima, rijetko kada je po manastirima, ali je živeo pod duhovnije možda nego što su živjeli mnogi njegovi savjetnici u manastirima. Drugo, on je bio jedan od velikih teologa svoga vremena, čija dela su i danas sveža i aktuelna. Predavao je Sveto pismo, najprej staro Ljubljana Karlovačkoj Bogosloviji, kasnije bio izabran za nastavnika na otvorenom Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, ali tu se nije moglo zadržati dugo jer u ondašnjim uslovima kad je izabran za episkopa Timočkog, najprej Novosadsko-Bačkog kasnije, sa ondašnjim saobraćajem uslovima života nije mogao voditi jednu, tako da kasnije nije produžio akademsku karijeru. Kao episkop, kao pastir crkve, ne samo kao učenik, teolog, profesor, znalac novih jezika,
kao episkop, kao pastir, on je bio također jedan od najznačajnijih u svom vremenu. Ne, nažalost, nije bio dovoljno poznat u određenim krugovima, ali uz Svetog Nikolaja i uz još nekoliko takvih ličnosti, on je bio najmarkantnija figura svog vremena. O njemu se može govoriti i kao o književniku. Malo se zna da je on pisao pesme, da je bio veoma malovit književnik, ali i kao umetnik. Ovdje ćete vidjeti, znači on je bio i ikonopisac, i slikar, i ilustrovao radove, portrete, dakle, teško je naći neki karizmatični prav ili neku oblast u kojoj on je bio izuzetan u svom vremenu i primjer za na našem vremenu. Ima još jedna dimenzija koju ću samo još upomenuti večeras, malo poznata. On je uz Vlatku Nikolaja bio pionir dijaloga i izbližavanja među hrišćanskim crkvama. I dan danas u skandinavskim zemljama i Britaniji, u značajnim arhivima i zemalja može se naći mnogo materijala o njemu, a može i kod nas. Dakle, u organizaciji koja je bila pretečna današnjeg Svjetskog savjeta crkava, on je bio veoma ugledan i utjecajan član i veoma predsjednik. Da ne govorimo o njegovom nesebičnom, požrtvovanom zalaganju za stradalnike. Tome kako je i koliko spasavao ljudi, naročito dece iz mađarskog logora Štajbala za Drugog svjetskog rata. I svega onog stradanja koje umjesto zahvalnosti posle Drugog svjetskog rata je doživeo dobivši potpuno nepravednu i rekao bih da oprostite suludu etiketu saradnika okupatora, zato što je mogao da pregovara sa mađarskim okupacijskim vlastima da bi oslobađao tu decu. Zato je veoma mnogo stradao koje posle rata jedno vreme čak i kućnog pritvora kontinuiran u svom sopstvenom domu, a od posljedica grubog fizičkog napada na njega prilikom bijelske eparhije i kada se posle njega oporavio, tako da je na određen način i ispovednik vere pravoslavne i na neki način učenik za pravoslavne. O njemu bi se moglo mnogo toga govoriti, ovo je samo mali uvod, a sama izložba o njegu predmeti koje koristio ili njegovi radovi i sve ovo drugo čemu ćemo se uvjeriti i iz reći gospođe Petrović, a i iz same izložbe, to mnogo više i rečitije govori nego što ja mogu da vam kažem. Na taj način on ne samo svojom molitvom, da je našao smelost pred Bogom i da je i danas živi prisutan u našoj eparhiji, u crkvi uopšte, ali i kroz ova svoja djela, kroz sav svoj plodni i nesebičan život, on je prisutan i naravnije nas danas. Ja se posebno radujem što upravo ova izložba početak ovogodišnje nedelje pravoslavlja u Srpskom kulturnom centru. Da bi potom lepe reči otvarajući izložbu izgovorila i sam autor, magistar Gordana Petković. Vaše preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, dozvolite mi da vas pozdravim u ime Muzeja grada Novog Sada i u svoje lično ime. Želela bih pre svega da se još jednom zahvalim njegovom preosveštenstvu, episkopu Bačkom, gospodinu Irineju, i eparhiji Bačkoj, na ukazanom poverenju i podršci tokom realizacije ove izložbe. Posebno me zadivila činjenica
koju sam istakla i u Novom Sadu na otvorene izložbe, što je naš prosvećeni episkop i pored brojnih obaveza sa toliko posvećenosti pomagao realizaciju izložbe. Od ideje, sugestije za tekst kataloga kao njegov recenzent, do inicijative i nastojanja da eparhija Bačka dođe u posed još jednog portreta episkopa Irineja Ćirića, čiji je autor Mladen Josić, a koji se pored ostalih episkopovih portreta i autoportreta i večeras nalazi pred nama. Veliko vam hvala na tome. U ovom poslu ogromnu podršku su mi pružili gospoda protoijerej Vladan Simić i đakon Miroslav Nikolić. Hvala takođe protonamestniku Brani Milovcu, prezbiterima Željku Latinoviću, Petru Bikaru i Savi Nikoliću i gospodinu Danilu Mihajloviću i Aleksandru Giliću. Velika mi je čast što je izložba posle Novog Sada, gde je otvorena u decembru prošle godine, postavljena u ovom divnom prostoru Srpskog kulturnog centra Sveti Sava u ovoj Subotici. Arhijerijski namestnik, gospodin Miodrag Šipka, gospodin Milan Marudić i gospođa Jelena Marudić su domaćini za koje imam samo reči hvale. Prirediti izložbu o episkopu Bačkom, doktoru Irineju Ćiriću, izuzetnom duhovniku Srpske pravoslavne crkve, eruditi, stvaraocu, humanisti, bio je zaista odgovoran zadatak. O njegovom životu i radu govorio je naš preosvećeni episkop, a govore i eksponati na izložbi, koji se čuvaju u arhivima crkvenih opština eparhije Bačke, zatim u biblioteci, rukopisnom odeljenju i galeriji Matice Srpske, istorijskom arhivu grada Novog Sada, muzeju Vojvodine, muzeju grada Novog Sada, kao i u porodici Ćirić, koji se takođe ovom prilikom zahvaljujem. O episkopu Irineju Ćiriću se zaista može mnogo govoriti, kao što je to rekao naš preosvećeni episkop Bački. I on je zaista rekao suštinske stvari u radu i u životu episkopa Irineja. Ja bih dodala samo nekoliko detalja. Želela bih da istaknem da je episkop Ćirić potekao iz ugledne karlovačke porodice. Njegov otac Isidor Ćirić bio je narodno-crkveni patrijaršijski sekretar preko 20 godina u 19. veku u Sremskim Karlovcima. Stric episkopa Irineja Ćirića bio je čuveni prota Milan Ćirić, paroh Novosadske saborne crkve. Tako da zaista mi je čudno što je episkop Irinej, što se odlučio u svojoj mladosti da svoj život posveti crkvi i Bogu. On se školovao u Novosadskoj gimnaziji, zatim je upisao Moskovsku duhovnu akademiju koju je završio 1906. godine, ali se nije zadovoljio time, već je nastavio, otišao je u Beč i tamo upisao doktorske studije koje je završio 1908. godine. Doktorirao je na grupi semitskih jezika i kao što je naš preosvećeni episkop rekao, govorio je mnogo jezika. Neki kažu čak i 22. Zapisano je da je sa Jevrejima u Novom Sadu, Subotici i Senti govorio čilotski. Zatim, iste godine, 1908. kada je doktorirao, on se zamonašio. O tome svedoči pramen kose koji je ostao kao uspomenu na taj čin koji možete vidjeti ovde na izložbi. Bio je profesor Karlovačke gimnazije i pridvorni đakon u vreme posljednje karlovačkog patrijarha Lukijana Bogdanovića. Posle rata, 1919. izabran je za episkopa Timočku, ali tu na to mesto ostao kratko, 2 godine. I onda je došao eparhiju Bačku, 1922. gde je ostao do smrti, 1955. godine. Čuli smo o tome koliko je bio predan u radu u međunarodnim crkvenim pokretima, gde zaista stekao ogroman ugled, a samim tim i Srpska pravoslavna crkva koju je predstavljao imala i stekla je ogroman ugled uz episkopa, naravno, Nikolaja Velimirovića. Tokom rata, tokom tih godina stradanja, takođe je uložio ogroman trud i zahvaljujući njegovoj akciji, inicijativi i akciji crkvenih opština kojom je rukovodio, spasen je ogroman broj dece iz logora, ali i majke sa bebama i odraslih. Taj broj se meri u hiljadama, tako.
Posle rata je postradao, upravo zahvaljujući svojim aktivnostima koje je usmerio spasavajući svoj narod tokom rata. I nikada se, kao što naš episkop rekao, nije oporavio. Umro je 1955. godine u Novom Sadu. Nadam se da će ova izložba dovoljno reći o njegovom životu i radu i želim bih da podelim sa vama svoj utisak koji sam imala i u Novom Sadu prilikom otvorene izložbe da se episkop Irina Ćirić nekako vratio među nas. Imam čast da otvorim izložbu, iako to nije uobičajeno da jedan autor otvara svoju izložbu, ali eto, ovo je velika čast zaista da večeras ovde otvorim izložbu o episkopu Irineju Ćiriću i na tome sam zahvalna i domaćinima i vama takođe što ste večeras ovde. Hvala vam. iz porodičnog albuma. Iznenađujuća izložba fotografija uvećanih do dimenzija velikih slika iznenadila je prisutne na otvaranju svojim artizmom. Marija Dragojlović je upravo iz svog porodičnog albuma uveličala fotografije do iznenađujućih dimenzija
i suptilnom pikturalnom intervencijom u njih unela patinu i dodatni umetnički element. Uspela je svojevrsnim postmodernističkim intervencijama da ponudi novo umetničko delo, dajući zapravo i novu dimenziju i novo viđenje prošlim vremenima za vreme sadašnjih. Na samom otvaranju 15. aprila 2016. godine prisutnima se u Savremenoj galeriji obratila direktorica Nela Tonković, dok je postavku otvorila profesor dr. Milanka Todić, uz zahvalnost autorke Marije Dragojlović. Veoma mi je drago što smo se okupili danas na otvaranju izložbe iz porodičnog albuma. Zamislite kako lep naslov. Marije Dragojlović, naše eminentne slikarke i vizualne umetnice. Sa nama je takođe, i zbog toga nam je posebno drago, profesorka dr. Milanka Todić, istoričarka umetnosti i profesorka Fakulteta primijenjenih umetnosti u Beogradu. Mi smo u stvari zamislili ovo kao nekakvu i Milankinu i Marijinu turneju. Sinoć smo bili na promociji jedne dobre knjige, večera smo na otvaranju jedne, čini mi se, Mirko, nema se urediti, još bolje izložbe. A kako ću gospođi Todić prepustiti da vam nešto više kaže o samim slikama u umetničkom postupku i da otvori izložbu, ja bih se zadržala na jednom ljudskom postupku. Naime, fotografije koje su izvedene u ovom formatu su u stvari veoma majušne fotografije, porodične fotografije Marije Dragojlović. I Marija je učinila, rekla bih, jedan nesvakidašnji umetnički, ali još i više nesvakidašnji ljudski gest, samom činjenicom da je odlučila da ove crno-bele fotografije koloriše i uloži u njih toliko svog vremena, strpljenja i ljubavi, usudila bi se reći. Ja u džepu imam jednu fotografiju koja nije kolorisana. Ona je mala, to je Marga Tomković, jedna od mojih predaka. Ne znam je udeto prezime, nije bilo udeto baš dugo već do života, je u stvari probala sama. Marga je ovde, nije na putovanju, ona je ovde za svojom šivaćom mašinom i nekako mi je ova slika poprilično draga zato što svi tvrde da smo Marga i ja slične po karakteru. Naime, ona je također umela da bude užasno teška ljudima koji su joj najbliži. Ali radi se o sledećem. Kad ja odem, odlazi i Marga, odlazi sećanje na nju. Neće biti pohranjeno ni u kakvom muzeju, neće se sećati generacije iza, neće proučavati, nadam se, na fakultetima koji se bave istorijom i teorijom umetnosti. Ali pogledajte ove slike, one sve to što ova fotografija neće, hoće. I to zahvaljujući umetnici, prema kojoj imam i određenu ličnu naklonost i onda vas molim da oprostite ovaj nešto lični ton. Naime, red je da kažem protokolaran 3 rečenice i da onda otvaranje ide dalje. Večeras nisam nikako htela da se prepustim samo tom nekakvom veoma zvaničnom tonu. Sada reč predajem profesor. Onima koji se bave teorijom i istorijom fotografije. Da. Hvala puno Neli Tomković i vama svima što ste došli. Jer mislim da je ovo baš jedan divan događaj koji imate premijeru zapravo ovde u Subotici. Nikada nismo imali sva ova dela zajedno, možda će Marija da me ispravi, ali ja dosta dugo pratim šta ona radi. Imali smo fragmente vremena, imali smo nostalgiju, imali smo u raznim kombinacijama ove njene radove koji nastaju negde u poslednjih 10-15 godina i u suštini sada je baš pravi čas da ih svi zajedno pogledamo prvi put ovako sve zajedno i na jednom mestu, pogotovo u ovako divnom ambijentu i možda baš i tako i trebalo da se desi, da ovde bude premijera porodičnog arhiva fotografije u porodičnoj kući. Tako da je ovo jedan ambijent koji odgovara apsolutno najbolje za ovu vrstu projekta umetničkog i, ako mogu da kažem, i multimedijalnog, zato što je, kao što je lepo pokazala koleginica Tomković, to je da
Prvo je, znači, počelo sve od malih fotografija. Ali šta je dalje se desilo? Te male fotografije su zapravo bili originali, a obično svi znamo da su fotografije kopije, jel da imate kopije u smislu pozitiv. Imamo negativ, to su dakle sve u pitanju prvo analogne fotografije, dakle one koje imaju negativ, pa onda pravimo pozitiv koji je kopija tog negativa. I zato se uvek govori kopirati fotografiju i to je dakle kopija. I dosta dugo se diskutovalo da li je negativ možda original u fotografiji, a da je to što mi zovemo pozitiv zapravo kopija, jer on nastaje kopiranjem negativa. Dakle, od kopije Marija je napravila, Dragojlović, original. Napravila je, dakle, jedan potpuno obrnuti proces koji nismo imali u prethodnim iskustvima moderne umetnosti tokom 20. veka. Dakle, prvo smo imali originale, pa smo imali kopije, ali su slike bili originali, a fotografije su bile kopije. Sad se desilo da su fotografije originali, a da su slike, jer ovo su unikatne slike, da su one kopije fotografija. I naravno, kao svaka kopija, ona ne odgovara originalu, ona je drugačija od originala. I pošto su originali, kao što ste videli, crno-beli i mali, kopije su postale velike, u prirodnoj veličini, naročito ovaj ovdje red, pogledajte. Dakle, kopije su postale velike i postale su obojene, jer je čitavom istorijom fotografije stalno odjekivao vapaj: ah, te divne slike, ali samo crno-bele. Glavni nedostatak u fotografiji je uvek bio što je ona crno-bela, naravno u analognoj fotografiji, dok nije savladala one postupke da postane kolor. Dakle, to je bio prvi preokret koji je napravila Marija u ovoj svojoj velikoj i zaista velikoj i značajnoj izložbi. Drugo što bih voljela da vas zamolim, da kada gledate ova dela, o čemu bi trebalo da mislimo? Baš to što je i rečeno, da mi svi imamo kod kuće naše arhive porodičnih fotografija. I niko od nas, apsolutno niko, nikada ne bi mogao ni da pomisli da bi te fotografije jednoga dana mogle da odu na neko smetlište ili da završe, ne daj Bože, u nekoj kanti za smeće, jer će neki ljudi koji nas ne poznaju reći: ma gle, kakva je ova, ne treba mi bacije. I zato, kao i za vas, draga koleginice, važi: pošaljite svoje fotografije na vreme u muzeje, jer muzeji danas zaista svuda u svetu čuvaju fotografije. To se nije desilo preko noći i to je jedna zaista mlada i nova praksa. Tek u poslednjih 30 godina se kolekcioniraju fotografije u zvaničnim institucijama kulture. I fotografija je još i pre nego kod nas, naravno u zapadnim muzejima, stekla taj status umetničke, da kažem, vrednosti. I ona je postala muzealija, postala je artefakt koji su najpre imali arhivi, jer su čuvali naravno fotografije velikih i ličnosti važnih za istoriju. Ali danas se kolekcioniraju i obične naše privatne fotografije, ne samo zato ako smo mi neka slavna i velika porodica, nego zato što na fotografijama je sačuvan naš stil života. Sačuvane su naše kulturne navike. U svim fotografijama imate jako mnogo sadržaja koji su važni za razne istraživače, od antropologa, etnologa, naravno istoričara fotografije, do istoričara mode, da naravno da ne govorim o tome kako se živi, kako se zabavlja, gde idemo na izlete, gde putujemo i tako dalje. Dakle, sve porodične arhive fotografija su vrlo važne i dragocene danas, pogotovo što ovakvu vrstu fotografija, kako naglašavam, analogne, više nemamo. Mi više to ne pravimo. Dakle, to je neka vrsta dinosaurusa. Više to ne postoji. Sada postoje digitalne fotografije koje nemaju negativ
i koje kako snimite možete odmah i da izbrišete. A ne samo što ih možete vi da izbrišete, nego tu će bolje još znati Vlada Popović. Može da vam ih izbriše kompjuter, može da vam pojede sve što imate na nekom USB-u, na nekom CD-u i da ih više nikad ni ne možete obnoviti i da ih jednostavno nemate, ako ste ih imali i čuvali i slagali. Dakle, to je potpuno jedna nova vrsta, mogu da kažem, medija. Digitalna fotografija nije isto što je analogna fotografija, iako se zovu fotografija i fotografija. I ono što je dalje još možda važno da imamo u vidu kako je ovo Marija dalje napravila i kako im je produžila život, to je znači što ih je rekonstruisala, revitalizovala na taj jedan tradicionalan način kakav bi bio primeren i svakoj umetničkoj, da kažem, vrednosti. Ona joj je produžila život tako što ju je duplirala. Ona je napravila od ove, na primjer, sasvim male fotografije, ali da ovoliko neki format 5x5, ona je napravila jednu kopiju koja je velika, koja je kvalitetna, koja je ručno slikana, znači ništa nije tu Photoshop dodao svoje tehničke alatke, sve je to ono starinski kao vez. Svaku crticu jednom olovčicom, pa polako, nekoliko meseci, sve pedantno bojiti, kao što bi radili bojanku, samo bez ikakvih detalja, koliko ovde ima mnogo raznih detalja. Dakle, ona je na taj način produžila bar nekoliko stotina godina život onim svojim prvim fotografijama koje su bile vrlo trošne, vrlo tanke, vrlo podložne propadanje. I konačno, da ovo ne postane baš neka priča o fotografiji do kraja, htela bih još samo da vam kažem jednu stvar u koju moramo voditi računa, a koju uvek imamo kad je reč o fotografijama iz istorije. Dakle, ako gledamo ove fotografije i ovu celu izložbu, onda moramo da mislimo o 3 nivoa realnosti. Prvi nivo realnosti, dakle, to su ljudi koji žive 20. i 30. godina, koji idu u Crnu Goru na letovanje, koji se kupaju, recimo, možda ovo negde na Savi, ili ovo je negde na Drini. Dakle, ljudi koji se šetaju, idu na izlete, koji poziraju 20. i 30. godina i to je nivo jedne realnosti koju registruje fotografija kao original. Nivo druge realnosti je realnost koju im daje Marija kada ih oboji, kada ih uveliča, kada ih prenese iz jednog privatnog konteksta u jedan javni kontekst galerije i onda dolazi onaj treći nivo realnosti koji je jako važan i koji je možda za mene i najbitniji, a to je taj kontekst memorije, kontekst sećanja, kontekst komunikacije, kada mi svi zajedno gledamo i razmišljamo, pa i ja imam ovakvu fotografiju, pa i moja tetka je nosila, ne znam, onako divnu balsku haljinu i kada mi na taj način delimo uspomene, kada delimo neka zajednička iskustva i možda je to nešto što zaista nas najviše i oplemenjuje i što nam čini zanimljivom svaku izložbu ovakve vrste. Uživajte i želim vam sve najbolje. Vladimir Popović je zaslužen za fotografisanje, pravljenje kopije tih mojih malih originalnih fotografija i bez njega ništa od ovoga ne bi bilo. Ekspresija artizma. Kleinhaus je 15. aprila 2016. godine ugostio još jednog dobrog umetnika, ovog puta Mareka Ormandika iz Slovačke. Jedan od najpoznatijih ekspresivnih slikara savremene slovačke scene
izložio je set svojih radova, slobodnih poteza, vatrenog kolorita na kojima je ljudska figura isključiva tematika koja asocira na zlo, na bol, na horor, ali takođe i na podsmeh, humor i ironiju. Evo nas u Štrosmajerovoj ulici, u zanimljivom izlagačkom prostoru, imamo gostujućeg umetnika koji dolazi iz Slovačke, Marek Ormandik, akademski slikar koji obišao dobar deo Evrope sa svojim slikama. Mi sada već kada gledamo vidimo da su one prilično provokativne, da je figuralno slikanje u pitanju. Kako se osjećate, ovo je prvi vaš nastup u Srbiji, u Subotici? Da, prvi vrlo dobar i ovo je dobro, za mene lijepo. Ovo prostor, ovo kafe, galerija je super i ja sam rad da ovdje imam izložbu malu. Da, mala izložba, ali odabrane slike. Slike su figuralne, ali vidimo da je provokacija gde kombinujete možda sa nekim oštrijim detaljima na njima. Da li je to na glavi, da li je to raspeće, da li je to kao slika što je iza nas. Dakle, prilično autentično koje vezuje oko posmatrača za sliku. Ne znam je li dobro razumijem, ali to je, ja radim samo figuralne slike i ovo je topik i o tom što je ova slika, to je za mene, to je moja duša, to je nešto što je važno, što razmišljam o tom, a to nije samo dobro ili samo nije dobro, to je nešto kao fight, dobro i zlo i ne, nije dobro. Da, kombinacija nečega između. Međutim, hteo bih da kažem da je ovo vaše ekspresivno slikarstvo eruptivno, odnosno iz duše izleti to slikanje. Dakle, kada stanete ispred belog platna, kako slikate? Koliko traje da naslikate jednu sliku? Možda i 1 sat. Možda, ali kad nije dobar, brže, moram malo počekat, polako nešto malo raditi drugo, malo nešto popit i opet sve brže, sve Power, jače, ali vidi se da vi poprilično i slobodno slikate, znači vaše slike nisu sladunjave, odnosno sladunjavo bi značilo, vi se ne dodvoravate gledaocu, nego vi slikate kako vi hoćete. Da, tako. Za mene nije interesantno raditi, slikat za nekoga drugog. Za mene da je pravda od meni, od moje duše, kad ja reknem hoće biti ovo dobro za mene, može biti za drugoga. Večeras će pored vaše izložbe biti i muzika iz Slovačke i nama je drago što ste ovde. Ja vam čestitam, želim dobar boravak ovde, da se dobro osjećate i da upoznate i ovaj deo sveta koji, siguran sam, nije vam stran i da osjećate kao nešto blisko. Hvala vama, lijepo, a hoće biti dobro danas. Mora biti dobro, još jednom čestitka. Da, hvala. Ovu dobru izložbu otvorila je svojim muzičkim nastupom Martina Javor, takođe gošća iz Slovačke.